गुंडागिरी शुड नॉट बी टॉलरेटेड आनी क्लियर सांगलेलें मांद्र्याक सरपंच एक सरपंचाक जो मारला ते भुरगे हिंगा इनवॉल्ड सो दे आर ट्रायंग टू फ्लेक्स देयर मसल ते दाखोवंक सोदता की आमी वी आर अबाव द लॉ वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड। सरकारान राज्यांत कसलीच गँग सहन करची न्ही, गुंडागिरी खपोवन घेवची न्ही म्हणून आमी पयलींच सांगिल्लें अशें कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो म्हणटात। रामा काणकोणकर केस प्रकरणाचेर आमदार मायकल उलयले। एंटी सोशल एलिमेंट्स आसात तांकां खंय जाग्यार घालपाक जाय, सरकारा कडेन मेजॉरिटी आसतना हें करपाक इश्यू जातलो अशें आपल्याक दिसना म्हूण आमदार उलयले। मांद्रेच्या आदल्या सरपंचाक असोल्ट केल्ले तेच लोक खंय हातूंत भागीदार आसात। हो मुद्दो वाडटलो म्हूण आमी पयलींच सांगिल्लें आनी तेंच जालें म्हणूनय आमदार मायकल म्हणटात। गोंयान गँग म्हणटा पळय ते सरकारान टॉलरेट करूंक जायना। गुंडागिरी शुड नॉट बी टॉलरेटेड आनी क्लियर सांगलेलें सो जेन्ना सरकारा कडेन म्हाका दिसता 30 MLA प्लस 28 MLAs प्लस 5 सपोर्टिंग सो देर शुड नॉट बी एनी इश्यू एज फार एज ऑल दीस थिंग्स आर कंसर्न। एंटी सोशल एलिमेंट्स तांकां लागींच धरप ना, तांकां आपल्या जाग्यार बसोवपाक हांवें सांगला ते मांद्र्याक सरपंच एक सरपंचाक जो मारला तेच भुरगे हिंगा इनवॉल्ड सो दे आर सेम सो दे आर ट्रायंग टू फ्लेक्स देयर मसल ते दाखोवंक सोदता की आमी वी आर अबाव द लॉ म्हणून एंड वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड। कोण सीएमान हें चिंतपाची गरज आसा। तेन्ना हांवें सीएमाक सांगलेलें आमी येयल्ले पणजे तेजे बंगल्यार गेले, इवन आमचो सोपटे आसलो आमी सांगलेलें ताका की हें हाती भायर वयतलें म्हणून आनी आयज हाती भायरूच गेलें न्हू ते। गव्हर्नमेंट फेल जाला कशें दिसता तुमकां कंट्रोल करपाक? इट्स नॉट फेलियर, इट इज वॉट इट इज इग्नोरींग सच पीपल वेन दे डू दीस टायप ऑफ दादागिरी तांकां इग्नोर करप। सरकारान इग्नोर करूंक जायना न्हू, तांकां हाडून भितर बसोवप आनी अर्द्या वरान बेलार सोडप हें खंय तरी रॉंग आहा। जे आयज इतलें जालें ते कोण काणकोणकाराक मारलो इज द सेम फॉलआउट न्हू, नथींग बट अ फॉलआउट की पयले तुमी जे स्ट्रॉंग रावंक जाय आसलें, एक्शन घेवंक जाय आसलें, गँगां तयार करूंक दिवंक नासली, जे ऑर्गनायज्ड क्रायम जो जाता हो जावंक दिवंक पानासलो ते जावंक ना म्हणून आयज हे फॉलआउट जाला आनी हेचेर म्हाका दिसता करेक्शन करपाची गरज आहा आनी करेक्शन चालू आहा आतां। पळोवया कितले भशेन फुडें करेक्शन जाता। तांकां भायर सरपा खातीर खंय तरी पॉलिटिकल प्रेशर आसा म्हणून खुबशे आवाज येता भायर। आतां कळतलें न्हू, राव न्हू 2 दीस ओके, सद्याचे करंट सिच्युएशन जर तसो आहा जाल्यार कळतलें।